you know that what is IELTS. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IELTS के हवाले से जैसा कि पहले लिसनिंग और रीडिंग पे जो वीडियोस हैं वो आपने देखी होंगी, और लिसनिंग और रीडिंग के हवाले से या राइटिंग और स्पीकिंग के हवाले से मज़ीद भी इंशाअल्लाह आप डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो देखते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। आज IELTS राइटिंग के हवाले से आपको बताता चलूँ कि IELTS जो राइटिंग है, राइटिंग स्किल आपने कैसे करनी है, और पर्टिकुलरली एग्ज़ाम में आपने इसके साथ कैसे टैकल करना है। IELTS राइटिंग स्किल में दो टास्क होती हैं, राइटिंग टास्क 1 और राइटिंग टास्क 2। राइटिंग टास्क 1 में आपने 20 मिनट्स में 150 वर्ड्स लिखने होते हैं, और आपको राइटिंग टास्क 1 में एकेडमिक IELTS में बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, बार चार्ट, जिसे आप पिक्चरेस्क राइटिंग कहते हैं, आपने उनमें कंपैरिजन और कंट्रास्ट लिखना होता है। फॉर एग्जांपल कोई ग्राफ है, किसी कंट्री की, दो कंट्रीज की इकोनॉमी वहाँ पे डिस्कस की गई है, तो उसके ऊपर आपने जो है ना वो कंपैरिजन और कंट्रास्ट जो है ना वो आपने लिखना होगा, या उसमें कंपैरिजन और कंट्रास्ट के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल दो टीम्स हैं, उन्होंने आपस में कोई मैच खेला है, तो उस पर भी कंपैरिजन और कंट्रास्ट आ सकता है। आपने 20 मिनट्स में 150 वर्ड्स जो है ना वो लिखने हैं। यू विल बी असाइन 120 मिनट, यू विल बी असाइन 20 मिनट्स एंड यू विल हैव टू राइट 150 वर्ड्स। ये है राइटिंग टास्क 1। अब जब तक आप इसकी स्पेसिफिक कोई स्पेसिमेंट नहीं करेंगे या एग्जांपल्स नहीं करेंगे, आपको तब तक समझ नहीं आएगी। नंबर 1 तो ये है कि इसमें ना वोकेबुलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि आपके पास वोकेबुलरी किस तरह की है। वोकेबुलरी आपको इस तरह की प्रोवाइड की जाएगी जो स्पेसिफिक IELTS के हवाले से होगी, और जिसमें आपने हाई, लो या अप डाउन या कंपैरिजन और कंट्रास्ट किसी चीज़ का कैसे लिखना है, इसकी एग्जांपल्स भी आपको शो करवाई जाएंगी, और उससे आपको पता चलेगा कि आपने कंपैरिजन और कंट्रास्ट के हवाले से जो इंट्रोडक्शन है वो कैसे लिखना है। इंट्रोडक्शन के अलावा जो आपने उसमें 2 पैराग्राफ लिखने हैं वो आपने कैसे लिखने हैं, आपने इसका कंक्लूजन कैसे लिखना है। ये कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है, बट यू विल हैव टू डू द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बार बार मैं ये सेंटेंस क्यों रिपीट करता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। जब तक आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते। इसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं है। जिसको आप टिप्स, ट्रिक्स और टेक्निक्स कहते हैं या प्रॉपर मेथड कहते हैं राइटिंग स्किल में, वो भी वही चीज़ें हैं जो आपको स्पेसिफिक लिखे गए सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं, आप उनको लर्न कर लेते हैं। या मैं स्टूडेंट्स के साथ ऐसा करता हूँ कि जो मटेरियल मुझे ब्रिटिश काउंसिल ने प्रोवाइड किया था मेरी ट्रेनिंग के लिए, मैं स्टूडेंट्स को वो प्रोवाइड करता हूँ कि आपने इसको स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है, इसके बॉडी पैराग्राफ्स आपने कैसे लिखने हैं, और इसका कंक्लूजन आपने कैसे लिखना है। तो उसमें स्पेसिफिक सेंटेंसेस मेरे पास लिखे हुए हैं, वो दे देते हैं। उसके बाद आ जाता है उसमें IELTS में आ जाता है GT यानी जनरल ट्रेनिंग। अब जनरल ट्रेनिंग में आपने राइटिंग टास्क 1 में क्या लिखना होगा, और क्या डिफरेंस है GT में यानी जनरल ट्रेनिंग में और एकेडमिक IELTS में। जो एकेडमिक IELTS है उसमें जैसा कि आपको पहले बताया है कि आपने बार ग्राफ पे, लाइन ग्राफ पे या टेबल चार्ट पे या इस तरह कोई भी पिक्चरेस्क राइटिंग होगी वो आपने राइट आउट करनी होगी। आपको 20 मिनट दिए जाएंगे, 20 मिनट में आपने 150 वर्ड्स लिखने होंगे। मैं बिल्कुल ये आसान जबान में आपको बता रहा हूँ। इसी तरह आपने जो GT है जिसे जनरल ट्रेनिंग कहते हैं, उसमें आपने एक ना लेटर आपने लिखना होता है। वो लेटर जो है ना उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, उसमें 3 क्वेश्चन जो है ना वो किए गए होते हैं। अब उसमें जो 3 क्वेश्चन हैं वो लेटर किस टाइप का होगा, कंप्लेन टाइप होगा, जॉब एप्लीकेशन के हवाले से भी हो सकता है, या आपको किसी दोस्त ने फ्रांस से आपको कॉल किया कि आप आ जाएं यहाँ, आप मेरे पास आए। अब उसमें टॉपिक्स क्या डिस्कस करने होंगे। फॉर एग्जांपल आपको उस दोस्त ने बुलाया है फ्रांस से कि आप फ्रांस जाएं, वहाँ रहें, तो आपने लेटर में उससे क्या पूछना होगा कि आप मुझे कहाँ ठहराओगे, किस किस जगह पे आप मुझे लेकर जाओगे, और आप मुझे कितना टाइम दे सकोगे। ये ना 3 पॉइंट्स इस तरह हर लेटर के
ہر لیٹر کی اسٹیٹمنٹ کے حساب سے آتے ہیں. جس طرح اس کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے سیم لائک دیٹ، اسی طرح اس کے آنسرز آپ نے لکھنے. اب اس کے لیے ووکیبلری کا ہونا ضروری ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ووکیبلری آپ کے پاس اچھی ہوگی تو obviously آپ اچھے طریقے سے اس کو لکھ سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ایسے ہے کہ اس میں رائٹنگ ٹاسک 2 آ جاتی ہے. اب رائٹنگ ٹاسک 2 میں آپ نے ایک ایسے لکھنا ہوتا ہے. یو ول بی اسائن 40 منٹس اینڈ یو ول ہیو ٹو رائٹ 250 ورڈز ان 40 منٹس. آپ نے 40 منٹ میں نا 250 ورڈز لکھنے ہوں گے. اب 40 منٹ میں 250 ورڈز آپ نے کیسے لکھنا ہے؟ سب سے پہلے جو اسٹیٹمنٹ آپ کو دی گئی ہے یہ ایسے اس ٹائپ کا ہوگا کہ اس میں ایک اسٹیٹمنٹ دی گئی ہوگی. آپ نے جو اسٹیٹمنٹ ہے نا اس کی پیرافریز لکھنی ہے، یعنی اس کا آپ نے صرف انٹروڈکشن لکھنا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ میں ہے کیا. پھر اس کے بعد اس میں نا 3 پیراگرافز آپ لکھیں گے، پیراگراف 1، 2 اور 3. اب ایسے جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں، اس کی ٹائپس جو ہیں وہ بھی آپ کو بتائی جائیں گی کہ کون کون سے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے ایگری کرنا ہوتا ہے، ڈس ایگری کرنا ہوتا ہے، اوپینین ہوتی ہے، ایفیکٹس ہوتے ہیں، کازز ہوتی ہیں. تو آپ نے جو جس چیز کے اوپر سٹریس کیا گیا نا ایسے کی اسٹیٹمنٹ میں، اس کے آپ نے 2 پیراگرافس لکھنے اور 1 پیراگراف آپ نے اور لکھنا ہے جس کے اوپر کم سٹریس کیا گیا. پھر اس کے بعد اس کا کنکلیوژن آ جاتا ہے. کنکلیوژن میں وہی چیزیں آتی ہیں جو آلریڈی آپ لکھ چکے ہیں. اب بات یہ ہے کہ انگلش چونکہ ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے تو ہمیں اس میں ایشوز آتے ہیں ڈھیر سارے. اب ہم نے وہ کیسے کمپلیٹ کرنا ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ لینگویج اسٹرکچر جو ہے نا وہ ٹھیک ہونا چاہیے. آرڈر کنڈیشن میں آپ نے ساری چیزیں لکھنی ہیں. سبجیکٹ کو اسی کی جگہ پہ رکھنا ہے، آبجیکٹ کو اس کی جگہ پہ رکھنا ہے، ورب کو اس کی جگہ پہ رکھنا ہے. اور جو سینٹینسز ہیں ان کو پرولانگ کرنے کے لیے فار ایگزامپل یو ول ہیو ٹو یوز وین ایور، واٹ ایور، ہاؤ ایور، نیور لیس، اور اس طرح کی چیزیں آپ نے یوٹیلائز کرنی ہے. اور سینٹینس کو جب پرولانگ کرنا ہے، لینتھی کرنا ہے، تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ گرامر جو ہے نا، گرامر کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گرامر آر دا ایکسیپٹیڈ رولز بائی وچ دا ورڈز آف اے لینگویج آر فارمڈ اینڈ کمبائنڈ انٹو سینٹینسز. کہ گرامر یہ ایسے ایکسیپٹیڈ رولز ہیں جن سے کسی بھی لینگویج کے جو ورڈز ہیں نا ان کو فارم آؤٹ دے کے، ایک شکل دے کے ان کا ڈسپلے جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک چیز اور آپ نے یاد رکھنی ہے رائٹنگ اسکل میں کہ ووکیبلری آپ نے اچھی یوٹیلائز کرنی ہے تاکہ آپ کے جو سینٹینسز ہیں نا ان میں کچھ اسٹرینتھ ہو، ان میں کچھ پاور ہو. یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے. اب وہ جو ووکیبلری کے حوالے سے باتیں ہیں وہ اسپیسیفک ووکیبلری ہے، میں نے پہلے بھی بتایا ہے. خواہ ریڈنگ ہو یا رائٹنگ ہو اس کے لیے ووکیبلری بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. اگر آپ کے پاس ووکیبلری اچھی نہیں ہے، اچھے ورڈز نہیں ہے، تو پھر آپ اچھا ایسے نہیں لکھ سکتے. یا آپ اس کو جو اس کا اسپیسیفک میتھڈ ہے، میتھڈالوجی ہے ایسے رائٹنگ کا نہیں پتا تو آپ وہ بھی نہیں لکھ سکتے. تو یہ ساری چیزیں بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائی جائیں گی. تھینک یو ویری مچ.